सुरेश कुमार पंडा आईनजीवी ओडिशा उच्च न्यायालय तथा राज्य सभापति विश्व गो सुरक्षा बाहिनी। आज देखो आम बड़ गौरव एवं आनंदमय ये केवल गोमाता श्रेय पाई आज आम समस्त गोसेवक भाई मैंने एकत्रित होइचु भुवनेश्वर बालीयात्रा आपण मैंने जानिथिबे ऐतिहासिक यात्रा ये यात्रा समस्त गोसेवक मान आज सम्मानित कर ये केवल गोमाता सुरक्षा एवं गो आधारित परिवेश सृष्टि देखिए मंच लगी सहित हिंदुत्वर सनातन धर्म कार्यक्रम आम मैंने लिप्त थिबारु आज ये भुवनेश्वर बालीयात्रा सम्मानित आम समस्त भाई मानक कराई आम समस्ते गौरवान्वित एवं आनंदित। कौन कहे गो सुरक्षा नहीं कि कौन पदक्षेप नेवा दरकार देखो आज गोटे मंचरे आप इतिहास देखिए गोसेवक मानक जो सम्मानित कर आज प्रथम अच्छी पूर्व अन्य कार्यक्रम सम्मानित होती गोसेवक धीरे धीरे आम जानिलुनी आमर जो दिन थिला 2011 रे बहुत संख्या कम थिला आज से संख्या विस्तार का होती जोटा कि बरगछ वृत होती लक्ष लक्ष गोसेवक माने स्वतःप्रत भाव में गोमाता सुरक्षा हिंदुत्व सुरक्षा आगे आसती आम निजक गौरवान्वित मन करने सहित ये संस्था एवं बालीयात्रा भली भुवनेश्वर बालीयात्रा सम्मानित कराउछि ये समस्त गोसेवक मानक आनंदित होगा सहित राज्य में एक नुआ वार्ता सृष्टि कर। हाँ भूपेश कुमार नायक गोरक्षक। हाँ ये जो बालीयात्रा होची ये बालीयात्रा 2017 आरंभ हुई सत किंतु आम कलिंगर जो पुरातन इतिहास अच्छी आम जो 51टी बंदर थिला ये बरीमुंड ये बंदर तार अन्यतम बहु हजार वर्ष पूर्व एठारे साधु मैंने जाऊे बालीयात्रा करने कि कटक बालीयात्रा एमती बहुत पुरातन एटी बरीमुंड बंदर बहुत पुरातन और इतिहास 51टी बंदर मध्य ओडिशार कलिंगर ये अन्यतम तेणु ये 2017 माने ये भाग्य संयोग 2017 आरंभ हो चली आज गोरक्षक मान गोसेवक मान सम्मानित कराई आमर जो आगामी जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार आसी जो मुख्यमंत्री आमको कथा देइछन्ती गोरक्षा बिल को पारित करेंगे आमर हूँ 26 तारीख दिन अच्छी आमर जो विधानसभा बसुची विधानसभा गोहत्या निरोध बिल आगत हबार अच्छी निश्चित पारित हो आम आशा और विश्वास यहाँ पारित हम और आम विश्वास अच्छी और मुख्यमंत्री आमको कथा देइछन्ती जे गोटे गोचर जमी गोटे इंच गोचर जमी क्या अधीन रही गोचर जमी सब मुक्त हम गोमाता से मुक्त कर जो समस्या जो आज गोमाता रोड पर जाकर एक्सीडेंट हो कटुची कौन ये जो लक्ष लक्ष एकर गोचर जमी अच्छी ओडिशा रे ताको अधिकार कर बस कि नेत्र स्वार्थ नुहे व्यक्तित्व आगुरी आम कथार थिला गोचर जमी जे चसे ता वंश से एका नासे कि ये जिन तो आज धर्म आज पलैसी तेणु गुड़िया लोक निज स्वार्थ गोचर अधिकारी बस तेणु से जिन उद्धार कर गो अत्याचार जी करदंडर आदेश अच्छी आम जो ये गोहत्या निरोध बिल रे तेणु पारित कर मोहन सरकार आम दृढ़ विश्वास तेणु आम 24 कौन देखा कौन हो बर्तमान आधार बर्तमान बालीयात्रा आसते प्रथम थर गोरक्षक गोसेवक मान सम्मानित करागला प्रथम थर बालीयात्रा सम्मानित करा से बालीयात्रा महोत्सव करुवा समस्त सदस्य मानक सभापति को धन्यवाद दूसरी और आपण मान कही रखा चाहे एवं 2-3 तले मोहन सरकार जी 5 जन मंत्री और उप मुख्यमंत्री को नहीं गोटे कमिटी गठन कराई पुलिस डीजी अच्छा गो चालाण केमती न हो ओडिशा रे ध्यान दे गठन कराई कमिटी बहुत कम दिन भितर कार्यकारी कर भी आम मोहन सरकार को धन्यवाद दूसरे सरकार परिवर्तन होगा पर यह परिवेश भी परिवर्तन हो से आमको ध्यान देवार अच्छी आग को आम कमी कम करा पड़ो कौ आड़े जावाक पड़ो। जय श्रीराम जय श्रीराम। आप सान भाई कहले गोरक्षक नुह आम मैंने सब माँ रक्षक तेणु माँ रक्षक यही जो देले मानपत्र ये सब आग को आमको प्रेरणा देला प्रेरणा मान साहस देला ये मानपत्र नुह ये सब गोमातार सुरक्षा आमको आहरी साहस आज ये संवर्धन नुह ये साहस जातना है आम ये गो रक्षक नुह आम मैंने भाई आम माँ रक्षक तेणु आम जन्म हो सनातन घरे आम माँ रक्षा करूँ और ये जो दोगला अच्छा से बहुत जल्दी से माने बाली यही जो बालीयात्रा बाली केते एमती बाली मिसीज गोमाता हाथ मार बहुत असुविधा लास्ट दिन में पहुँची से हिसाब से मुझे कहबी जे भुवनेश्वर बालीयात्रा सफल भाव में आज सरी 2024 की आम जो प्रकार अनुमान करूँ किंतु ताठू बहुत अधिका लोक होती आमको समर्थन देइचंदी आमर भुवनेश्वर बालीयात्रा नियारा भाव में लोक मान पाखे प्रेजेंट होती लोक मान बहुत भल माने सुविधा सुजोग देइची लोक मानकु माने जोटा कहती सिक्यूरीटी एमती दि जाए कि बिना
ମାନେ ଦ୍ୱିଧାରେ ଲୋକମାନେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆରାମରେ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, 10 ଦିନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ବଲିଉଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଏ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ଆହୁରି ନିଆରା ଭାବରେ ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, 2-3ଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ଏଠି ଭିଡ଼ ହବ ନ ହବ, କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ 2-3ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଘର କରିଥିଲେ ମା ବାପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ନିଆରା, 10 ଦିନ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହେଲା। ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଲୋକଙ୍କର ସୋ ମଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ, ଇଭିନ୍ ବି ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ହେଇଥିଲା, ସେଦିନ ବି ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏଠି ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆମର ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଠ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି, 8 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ କି ଏକତା ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏକତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ କର୍ପୋରେଟରଠୁ ଧରିକି ମେୟରଠୁ ଧରି ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ଗାଁ କମିଟିକି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବୁ। ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକର ଏଠି ଆସିବାର ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଛୁ। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ, ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଗାଥାକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ କୁଆଖାଇ ବାଲିପଟାରେ ଏ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି, 17ରୁ ଆଜି 1100 ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଥିଲା, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଫିର୍ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ 10 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଥିବେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି, ଖୁସି ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଆଜି ଉଦଯାପନ କରିପାରିଛୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କେମିତି ନ ଘଟୁ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଇନି। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାତାବରଣରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ସେଗୁଡ଼ା ହେଇନି। ଯେଉଁଟାକ এই স্থানীয় কর্পোরেটর মিনিষ্ট্রি খুঁটিয়াঙ্কর অধ্যক্ষতার তাঁর বিএমসি টিম যে কাম করছি, নিশ্চিন্ত ভাবে মু তো কহবেনি, আপন মানে এই জনসাধারণ মানে নিশ্চিত ভাবে তাঁকু সাধুবাদ দেবে। 10 দিন ধরি চালিথিবা 6ঠ সংস্করণ ভুবনেশ্বর বালিযাত্রা যে সফল রূপ মিলিছে বা যে হিসাবে তার গ্রোথ হয়েছে, নিশ্চিত ভাবে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ধন্যবাদ দেবি। জনসাধারণ, পর্যটক, দর্শক, এটিকার কর্মকর্তা, গভর্নিং বডি মেম্বর্স, বিধায়ক, এটিকার সভাপতি বিধায়ক অনেক, চেয়ারম্যান যে সংস্কৃতি মন্ত্রী অনেক, তাঁর সহিত বরিষ্ঠ উপদেষ্টা, ভলেন্টিয়ার্স, প্রশাসন, জেলা খোর্ধা জেলাপাল, কমিশনারেট পুলিশ কমিশনার এবং বিএমসি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜିର ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏକତା, ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକତା, ଆମ ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବା ଓଡ଼ିଆ अस्मितार सुरक्षा, यही उद्देश्य को निश्चित सफल रूपायन करने
ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।